کہ زمانے میں آئے ہو تو جینے کا ہنر رکھنا. زمانے میں آئے ہو تو جینے کا ہنر رکھنا. بھئی آ تو گئے. ہاں. اب جیئیں گے کیسے؟ تو کہہ رہا ہوں کہ زمانے میں آئے ہو تو جینے کا ہنر رکھنا. دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں، بس اپنوں پہ نظر رکھنا. میں کبھی بھی نہیں مانا کہ انسان انسان کی مدد کرتا ہے، اور کبھی بھی نہیں مانوں گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان انسان کے کام آتا ہے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے. یہ مدد کا میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں کہ ان میں رہ کے میرے پر نکلنے لگتے ہیں. واہ 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 واہ. تو دل سے بجھا سکے خاموشیوں کی. مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاؤں کیا؟ بند ایک مدت سے ہوں، کھل جاؤں کیا؟ عاجزی، منت، خوشامد، التجا. عاجزی، منت، خوشامد، التجا. اور میں کیا کیا کروں؟ مر جاؤں کیا؟ کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا؟ واہ. سننا بیٹا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا؟ اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو رات کہ ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک. ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک. تمہارے لفظوں کی قینچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک. تمہارے لفظوں کی قینچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک. یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے. یہ وقت دنیا میں زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے. رہیں گے ہم بے وقوف کب تک، بنو گے تم ہوشیار کب تک. پہنچنے ہی نہیں دیتا وہ مجھ تک بد نگاہوں کو. دعاؤں کا میں ایسا ایک لشکر ساتھ رکھتا ہوں. پہنچنے ہی نہیں دیتا جو مجھ تک بد نگاہوں کو. دعاؤں کا میں ایسا ایک لشکر ساتھ رکھتا ہوں، اور نہتا دشمنوں سے ملنے میں اب ڈر نہیں لگتا، مگر اپنوں سے ملتا ہوں تو خنجر ساتھ رکھتا ہوں. بدن کا کارخانہ چل رہا ہے، بدن کا کارخانہ چل رہا ہے، تو یہ سارا زمانہ چل رہا ہے. بہت اچھا. واہ. تو یہ سارا زمانہ چل رہا ہے. کیا کہنا. زمیں پر پڑتی جاتی ہیں دراریں، کہیں نیچے خزانہ چل رہا ہے. واہ 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 واہ. زمیں پر پڑتی جاتی ہیں دراریں، کہیں نیچے خزانہ چل رہا ہے. میرے آگے تمہارے نقش پا ہیں، میرے آگے تمہارے نقش پا ہیں، میرے پیچھے زمانہ چل رہا ہے. واہ 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 واہ. ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے. ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجازے سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. زمانہ لاکھ اس کے فائدے بتلائے مت لینا، گھریلو مسئلوں میں غیر کی تم رائے مت لینا. دنیا آپ کے گن نہیں دیکھتی، دنیا آپ کی کامیابی ناکامیابی دیکھتی ہے. اگر آپ سکسیسفل ہیں تو اچھے ہیں، سکسیسفل نہیں اچھے تو اچھے نہیں ہیں. بازار میں تو یہی ہے، جب بھی کوئی نئی چیز آئے گی تو وہ جلدی سے ایکسپٹ نہیں ہوگی. اگر فوراً کے فوراً ایکسپٹ ہوئے کوئی چیز یا کوئی آدمی یا کوئی کام تو وہ معمولی ہے. جب تماشا بن گئے ہم حادثہ اچھا لگا، بھیڑ ساحل پر بہت تھی ڈوبنا اچھا لگا. بھیڑ ساحل پر بہت تھی ڈوبنا اچھا لگا. زندگی کی بھیک در در مانگتے پھرتے ہو کیوں؟ جینے والوں تم کو اس دنیا میں کیا اچھا لگا؟ جینے والوں تم کو اس دنیا میں کیا اچھا لگا؟ اور آخری شعر کہ زندگی رشتے محبت آرزو احساس خواب پھل تو زہریلے تھے لیکن ذائقہ اچھا لگا. واہ واہ. ہم سے پوچھو کیا ہے وہ یاقوت سے ہونٹ، ہم ایک قیمتی کان میں پتھر کاٹتے ہیں. آج بھی اس کی کال اگر آ جاتی ہے، دل پر پتھر رکھ کے نمبر کاٹتے ہیں.
آج کے دور میں 4 رشتہ دار ایک ساتھ تبھی چلتے ہیں جب 5واں کندھے پر ہوتا ہے. اگر معلوم ہوتا کہ عشق اتنا تڑپاتا ہے، اگر معلوم ہوتا کہ عشق اتنا تڑپاتا ہے. تڑپاتا نا یار، پیار ہو جائے تو پھر وہ تڑپ ہی ہے. کہہ رہا ہوں کہ اگر معلوم ہوتا کہ عشق اتنا تڑپاتا ہے تو ہم دل جوڑنے سے پہلے ہاتھ جوڑ. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. تو مجھے گنہگار ثابت کرنے کی زحمت نہ اٹھا، بس یہ بتا دے کہ مجھے کیا کیا قبول کرنا ہے. کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. نہ کوئی رہنما اور نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے. تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی. اب قلم اور کاغذ سے بہتر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. کسی نے مفت میں وہ شخص پایا جو ہر قیمت پہ مجھ کو چاہیے تھا. شدید خوف تھا، وحشت تھی، تب کہاں تھا تو؟ جب اپنے پاس اذیت تھی تب کہاں تھا تو؟ بغیر کام کے اب گاڑیاں بھگاتے رہو، بغیر کام کے اب گاڑیاں بھگاتے رہو، کہ جب سفر میں ضرورت تھی تب کہاں تھا تو؟ کہ سہمتی رکھ لی تیری مجھے غیر بتانے میں، اپنا مجھے بھی آج کل کوئی خیر نہیں لگتا. سہمتی رکھ لی تیری مجھے غیر بتانے میں، اپنا مجھے بھی آج کل کوئی خیر نہیں لگتا. تجھے پہچاننے سے نکار رہی ہے عوام، ان کی باتوں سے یہ تیرا شہر نہیں لگتا. اور تجھے مارنے کی حماقت کرتا میں، مگر سنا ہے تیرے جسم کو کوئی زہر نہیں لگتا. میں جانتا ہوں کہ لندن چلی گئی ہے تو، مگر میں جانتا ہوں مجھ کو سن رہی ہے تو. میں جانتا ہوں تیرا شوہر اچھا آدمی ہے، سو چاہتا ہوں کہ تو اس کو اس کا حصہ دے. ان آتی سردیوں تک تیری گود بھر جائے. دعا کروں گا کہ بھگوان تجھ کو بیٹا دے. وہ جس نے تھرکنوں سے میرا گھر بکھیر دیا، وہ جس نے تھرکنوں سے میرا گھر بکھیر دیا، وہ زلزلہ تیرے گھر کی طرف نہ موڑے کوئی، کہ میری ماں کی طرح شیر دل نہیں ہے تو. خدا کرے تیرے بیٹے کا دل نہ توڑے کوئی. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ آپ بادشاہ سے ملو یا فقیر سے. آپ کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ آپ بادشاہ سے ملو یا فقیر سے. بادشاہ کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے کم ہو، اور فقیر کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے زیادہ ہو. لوگوں نے اتنی کمیاں نکال دی مجھ میں، لوگوں نے اتنی کمیاں نکال دی مجھ میں کہ اب صرف مجھ میں خوبیاں ہی بچی ہوئی ہیں. اب تو جیب میں پڑا ہوا نوٹ بھی چھٹا ہو جاتا ہے، اب تو ہاتھ میں پڑا ہوا پین بھی سٹا ہو جاتا ہے. اور آدمی عشق میں انسان نہیں رہتا، انسان خود پڑا رہتا ہے. آئینے کو زمیں پہ رکھا تو آسماں بھی زمیں دکھائی دیا. بس یہ دیکھا بہت اداس ہے وہ، پھر ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیا. خود کو جو شاہ زمانے میں بنائے ہوئے ہیں، واہ، خود کو جو شاہ زمانے میں بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی چوکھٹ پہ تیری سر کو جھکائے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. خود کو جو شاہ زمانے میں بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی چوکھٹ پہ تیری سر کو جھکائے ہوئے ہیں. سوچ کیا لوگ کہیں گے تیرے دیوانوں کو، سوچ کیا لوگ کہیں گے تیرے دیوانوں کو. ایک نظر دیکھ بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. تم ذرا اور پاس آ جاتے، تم ذرا اور پاس آ جاتے، میرے ہوش و حواس آ جاتے. ایک بوتل پہ جتنا خرچ ہوا، ایک بوتل پہ جتنا خرچ ہوا، اتنے میں 100 گلاس آ جاتے. تیری دہلیز دور ہے ورنہ، تیری دہلیز دور ہے ورنہ، جب بھی ہوتے اداس آ جاتے. اور تیرے چھوڑے ہوئے نہ ہوتے تو
तेरे छोड़े हुए न होते तो सारी दुनिया को रास आ जाते। काश बचपन में लौट जाता मैं, काश बचपन में लौट जाता मैं, सब पुराने लिबास आ जाते, तुम जरा और पास आ जाते, मेरे होशो हवास आ जाते। बहुत शुक्रिया। मैं गम का आदी हूँ, मैं सब सह जाऊंगा, मैं गम का आदी हूँ, मैं सब सह जाऊंगा, तुम चली जाओगी मैं रह जाऊंगा। भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों। ऐसा आपकी एक दस में कहा है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जिंदगी में मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इंसान ना आदमी देख के ना अपना लहजा बदल देता है। इंसान देखता है ये बड़ा आदमी है, उससे अपनी बात करने की टोन बदल देगा, छोटा आदमी है उससे टोन बदलेगा। अरे सबसे सेम तरीके से बात करो, सबको इक्वलेंट इज्जत दो भाई। आप किसी सबको बराबर इज्जत दोगे, समय हर आदमी का एक सा नहीं रहता। साहूकार फकीर हो सकता है, फकीर साहूकार हो सकता है। जानम तुझे खबर ही नहीं राज इश्क की, आना हमारे पास कभी हम बताएंगे, हम खुद बताएंगे तुझे अपनी बुराइयां, वो इसलिए कि लोग कुछ कम बताएंगे। हाकिम वक्त क्यों इस बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये है कि आगाज कोई और करे। तो चाहते सब हैं कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के यहाँ। कि न बंगला न टीवी न पिक्चर सनीमा, न बंगला न टीवी न पिक्चर सनीमा, न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा। मुझे एक रनवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा वलीमा। यूं ही एक तोहमत है दुश्मनों से मिलते हैं, दिल को जख्म ज्यादातर दोस्तों से मिलते हैं। यूं ही एक तोहमत है दुश्मनों से मिलते हैं, दिल को जख्म ज्यादातर दोस्तों से मिलते हैं। पहले शौक रखते थे कुर्बतें बढ़ाने के, अब तो जिससे मिलते हैं फासिलों से मिलते हैं। दिलफिगार मिलते हैं दिलबरों से अब ऐसे, जैसे डूबने वाले साहिलों से मिलते हैं। जीस्त की जमात में और भी मुअल्लम हैं, जो सबक मगर दिल को गर्दिशों से मिलते हैं। हर पता अजियत का सिस्कियां नहीं देती, कुछ सुराग दर्दों के कहकहों से मिलते हैं। किसी की आंख से देखा हुआ मंजर बनाते हैं, अगरचे इस तरह बनता नहीं है पर बनाते हैं। कभी होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी, वो एक दस्तक के जिसके वास्ते हमदर बनाते हैं। समंदर की तरफ जिसमें खुली रहती हो एक खिड़की, हम ऐसे लोग ख्वाबों में ही ऐसा घर बनाते हैं। कभी इस दिल को आईना बनाया था तेरे होते, सो तेरे लौट आने तक इसे पत्थर बनाते हैं। अगर आंखें बनाना हो तो पहले दिल जरूरी है, अगर पाँव बनाना हो तो पहले सर बनाते हैं। न जाने किस तरफ से अब वो दस्तक देने आ जाए, हर एक जानिब से दीवारें गिराकर घर बनाते हैं। हमें बनने संवरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तेरी आंखों के आईने हमें सुंदर बनाते हैं। शुक्रिया। इसी डर से किसी भी नक्श पर मेहनत नहीं करते कि बिल आखिर बिगड़ जाता है जो बेहतर बनाते हैं। वाह 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 वाह। कैसी होती है बुलंदी की हवा पूछी थी, मुझसे एक शख्स ने मेरी ही अदा पूछी थी। वाह। कैसी होती है बुलंदी की हवा पूछी थी, मुझसे एक शख्स ने मेरी ही अदा पूछी थी। फिर उसे पाँव के छालों को दिखाया मैंने, जिसने मंजिल पे पहुंचने की दुआ पूछी थी। वाह 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 वाह। कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। तुम्हारी आजमाइश मैंने भुगती, मुझे देना पड़ा पेपर तुम्हारा। दुखाकर दिल न्याज़े बांटते हो,
दुखा कर दिन न्याजे बांटते हो, नहीं खाना मुझे लंगर तुम्हारा। हाल मस्की मकुम्बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दे। जवानी का समंदर तजुर्बों से भर चुका हूँ मैं, कि अपनी उम्र से ज्यादा मोहब्बत कर चुका हूँ। क्या बात है। ये दुनिया हम कलाकारों को क्या जीना सिखाएगी, महज एक शेर लिखने के लिए भी मर चुका हूँ। तुझे मुबारक तेरा अकीदा, मुझे मुकद्दम मेरा तफक्कुर। बहुत अच्छा। तुझे मुबारक तेरा अकीदा, मुझे मुकद्दम मेरा तफक्कुर। ठीक। चलो ये माना कि खैर तू है, चलो ये माना कि मेरा सारा शऊर शर है, मेरे सवालों का आज इतना जवाब दे दे। सुनह मुकद्दस सहीफे ताकों में रखने वाले, कभी पढ़ा है कि इन सहीफों में क्या लिखा है? वाह वाह। सुनह मुकद्दस सहीफे ताकों में रखने वाले, कभी पढ़ा है कि इन सहीफों में क्या लिखा है? वो मौजज़ा अगर सुनी सुनाई कहानियों के, तू जिनकी कब्रों को सुर्ख फूलों से भर रहा है, तू इन गुलाबों को जिंदा लोगों पे खर्च करता तो क्या बुरा था? बहुत अच्छा। वो मौजज़ा अगर सुनी सुनाई कहानियों के, तू जिनकी कब्रों को सुर्ख फूलों से भर रहा है, तू इन गुलाबों को जिंदा लोगों पे खर्च करता तो क्या बुरा था? इबादतों का अगर तरीका अलग अलग है, इबादतों का अगर तरीका अलग अलग है, तो मुश्तरक क्या खुदा का होना बहुत नहीं है? वाह। मेरे सवालों का आज इतना जवाब दे दे। तुझे मुबारक तेरा अकीदा, मुझे मुकद्दम मेरा। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संभाल कर रखना कदम जमाने में, संभाल कर रखना कदम जमाने में, नहीं है लहजा नरम जमाने में। इंसान का कोई वजूद ना होता, इंसान का कोई वजूद ना होता, ना आते अगर आदम जमाने में। एक शेर का है कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार, कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार, जताने दोगी क्या? और तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। कि तुम नदी, तुम पहाड़, तुम तितली, तुम आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास तुम। वाह वाह वाह। सुना है और कोई भी तेरी दीवानी है। वाह। अगर ये सच है तो फिर उसकी जान जानी है। हाय हाय, वाह वाह वाह। हजरत, सुना है और कोई भी तेरी बहुत दीवानी अच्छा है। वाह वाह। अगर ये सच है तो फिर उसकी जान जानी है। मैं बेवकूफ जो तेरे सिवा किसी की नहीं, मैं बेवकूफ जो तेरे सिवा किसी तू की नहीं। अक्लमंद, तेरी सब पे मेहरबानी है। वाह वाह वाह। बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, अगर जुल्म हद से बढ़ेगा तो इनकलाब आएगा। दोस्ती लफ्ज को बेकार नहीं करना तुम, दोस्ती लफ्ज को बेकार दोस्ती लफ्ज को बेकार नहीं करना तुम, ये बुरा काम मेरे यार नहीं करना तुम, और चाक कर देना मेरे सीने को दुश्मन बनकर, पीठ पीछे से मगर वार नहीं करना तुम। रुख मेरे बेवजह ये खामोशी नहीं, रुख मेरे बेवजह ये खामोशी नहीं, मैं वहां हूं जहां कोई है ही नहीं। रुख मेरे बेवजह ये खामोशी नहीं, मैं वहां हूं जहां कोई है ही नहीं। हाल कैसे बताऊं मैं तुझको सनम, हाल कैसे बताऊं मैं तुझको सनम, मेरे फीलिंग की कोई इमोजी नहीं। हाल कैसे बताऊं मैं तुझको सनम, मेरे फीलिंग की कोई इमोजी नहीं। बहुत शुक्रिया। झील कहता हूं मैं वैसे तो तेरी आंखों को, पर न जाने क्यों इन्हें नम नहीं देखा जाता। क्या बात। झील कहता हूं मैं वैसे तो तेरी आंखों को,
पर न जाने कि उन्हें नम नहीं देखा जाता। देख लेता हूँ खुद अपनी खुशी की मैयत तेरे चेहरे पे, मगर गम नहीं देखा। अरे है, क्या बात है। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चराग बुझाकर नहीं गया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। समाप्त करे के उंगलियों से मरोड़ दी सिगरेट, उंगलियों से मरोड़ दी सिगरेट, अपने हाथों से तोड़ दी सिगरेट। क्या कहने, अपने हाथों से तोड़ दी सिगरेट, उंगलियों से मरोड़ दी सिगरेट, अपने हाथों से तोड़ दी सिगरेट। और तूने सौतन समझ लिया था इसे। ले मेरी जान छोड़ दी सिगरेट, ले मेरी वो मुस्कुरा के जरा जिससे बोल लेता है, वो मुस्कुरा के जरा जिससे बोल लेता है, तमाम दिल के इरादे टटोल लेता है। वाह वाह। अगर हयात करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, मैं मीम है लिखूं, फिर मीम और दाल लिखूं जी। खुदा करे कि यूं ही खत्म जिंदगी हो जाए। वाह। मेरा कसूर है जितनी मुझे हुई थी कमर, मैं उससे उतनी मोहब्बत को मांग बैठा था। ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर। जैसे अपनी जिंदगी करी किसी और की ना बर्बाद करूं, दिल करता है पिंजरे से कुछ पंछियों को आजाद करूं। और गम बहुत से मिले मुझे, पर हंसी ये सोच कर आती है, अरिजीत के गाने सुनते वक्त कौन से वाली याद करूं। कौन से वाली याद करूं। वाह वाह वाह। कि सब जान के वो बन गवा अनजान का करे। सुनिएगा, सब जान के वो बन गवा अनजान का करे, जब पाए गवा नोट तो चालान का करे, जब पाए गवा नोट तो चालान का करे। ये सब भवा दुलारो मोबाइल के बदौलत, ये सब भवा दुलारो मोबाइल के बदौलत, अब भाग गई धनो तो प्रधान का करे। वाह वाह वाह। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। राहगीर का एक शायरी है कि ऐसा नहीं कि खून में उबाल नहीं है, ऐसा नहीं कि खून में उबाल नहीं है, मगर शायद सही दिशा में उछाल नहीं है। कौन नहीं चाहता है बेफिक्री से जीना, कौन नहीं चाहता है बेफिक्री से जीना, मगर सबके घर में एक जैसे हाल नहीं है। मैं भी निकल पड़ता पहाड़ों में चाय पीने, मैं भी निकल पड़ता पहाड़ों में चाय पीने, लेकिन मां ने आवाज दिया है कि घर में दाल नहीं है। तो सबका हाल एक जैसा नहीं होता है, इसलिए कंपैरिजन नहीं करिए, ठीक है। खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। क्या कहना है दीदी। जिंदगी पर फूल ही भिजवाओगे या किसी दिन खुद भी मिलने आओगे। खुद को आईने में कम देखा करो, एक दिन सूरजमुखी बन जाओगे। एक बीवी कई साले हैं, खुदा खैर करे, खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे। और मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी होठों पे ताले हैं, खुदा खैर करे।
और तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारों, मन के वो उतने ही काले हैं। खुदा खैर करे। क्या ताज्जुब है किसी रोज हमें भी डस ले, सांप कुछ हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं, मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। वाह। राहत इंदौरी साहब की एक गजल है, वो कहते हैं ना कि फकीरी बहुत बड़ी चीज होती है। तो मतलब समाप्त कीजिए कि गजल की कब्रों पर आंसू बहाकर लौट आया, कल रात में मुशायरे में लतीफे सुनाकर लौट आया। वो रेल में बैठी अब भी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ यूं हवा में हिलाकर लौट आया। सुना है कि सोना निकल रहा है वहाँ, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगाकर लौट आया। और वो चाहता है कि काशा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगाकर लौट आया। सांसों की भाला पे, सांसों की भाला में सिमरू मैं